толори варзишии мазкур чанд сол пеш аз навсозӣ шуд ва ҳамарӯза даҳҳо наврасону ҷавонон дар ин макон пайи машқу тамрин фаро гирифта мешаванд. Дадахон Қурбоналиев яке аз паҳлавонони шинохтаи кишвар аст, ки дар ҳамин толор солиёни сол худ тамрин карда, имрӯз барои тарбияи шогирдон камари ҳиммат бастааст. ҳоло шогирдони Дадахон паҳлавон барои мусобиқаи муҳиме омодагӣ мебинанд ва бо мақсади нек ҳамарӯза арақи заҳмат мерезанд. омодагии ин варзишгарон ба чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба кураш аст ва то баргузории мусобиқа беш аз як моҳ ҳам боқӣ монда бошад, лекин бачаҳо ҳар рӯзро самаранок истифода мебаранд. ҳайати эҷодию техникии барномаи самт имрӯз ба шаҳри Турсунзода омад, то аз ҷараёни омодагиҳои варзишгарони ин минтақа барнома карда бошад. толоре ки ҳузур дорем, толори варзишӣ ба номи паҳлавони номдори Тоҷикистон Дадахон Қурбоналиев аст, ки инҷо варзишгарон саргарми ҳастанд. албатта худи Дадахон полвон низ назди мо ҳастанд. Ассалому алайкум. Чӣ гуна аст ҷараёни машқҳо ва омодагӣ? Шогирдо то куҷо омодагӣ мебинанд ба чемпионати Тоҷикистон? Шогирдо ина 2025-26 январ чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба кураш мегзара. Тамринҳо сахт рафта истай. толор қариб 10 сол мешавад ки фаъолият мекунад. Чӣ чемпионҳоро баровард, чӣ варзишгарони номдорро баровард? Шогирдо чемпион республикаи Тоҷикистон Абдушукуров Сарвар, Гулмурзоев Валиҷон. албатта ки варзишгарони хуба баровард. бубинед, то баргузории мусобиқа вақт ҳам ҳаст, хеле зиёд аст. чанд шогирдро махсусан барои чемпионати Тоҷикистон гулчин кардаед ба қавле? вазни 90 кило Боронов Суннатулло баромад мекунад. вазни 65 килода Саиду Меҳроҷ, Абдушукуров Сарвар, вазни 73да Баракатло я 4-5 кас баромад мекунад. чанд вақт дар як ҳафта, чанд муддат тамрин мекунанд? Дар як рӯз чанд бор тамрин мекунанд? Каме оиди ҳамин масъала. Ана я ҳафтада 5 бор тамрин мекунам, бега я 5 то ҳафта. бо сарё кам-кам ОФП метием качатса барои чемпионати кураш. Тайёр дигестон. чемпионати Тоҷикистон моҳи январи соли ҷадид дар шаҳри Душанбе доир мегардад. То ин муддат Федератсияи кураши кишвар иқдом гирифтааст, ки аз омодагиҳои варзишгарони манотиқи мухталифи кишвар бархурдор шуда дастрасӣ ба варзишгарон намояд. сараввал аз ташаккури зиёд ба раиси Федератсияи кураши ҷумҳурии Тоҷикистон Абдумалик Орипов, ки якчанд яктагҳо равон кард барои шогирдони Дадахон, ки дар оянда ин намуди варзишро пеш баранд ва тамрин кунанд. ва мо омадем ки бинем ки то кадом дараҷа шогирдони Дадахон Қурбоналиев
омодагии худро ба чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба кураш мебинанд. албатта дидем хело ҳам хуб, толори зебо, толори хуб ва шогирдони ӯ низ хело ҳам паҳлавонони хуб. мо команда яъне тими Дадахон Қурбоналиевро дар рӯзи 25-26 январ дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мебинем. варзишгарон барои иштирок дар чемпионати тоҷикистон оид ба кураш аз ин толор аллакай муайян гардиданд ва ҳамарӯза дар ду баст омодагӣ мебинанд. ҳама як мақсаду маром доранд ки дар мусобиқа муваффақ шаванд ва дар мусобиқоти байналмилалии минбаъда меҳанро муаррифӣ намоянд. Imron pocheta vardor, pocheta da. Pocheta kama kuni. Ana, top. من سعیدوف مهروجبک در وزن 65 کیلوگرم در چمپیونات کراش تاجیکستان اشتراک می‌کنم. من می‌خواهم که مدال طلای کراش چمپیونات کراش رو در این تالار بیارم. ما خیلی آمادگی‌های خوب دیده ایستادیم. خطی استادمان دادخان قربانعلی تمرین‌ها در یک روز 2 بار می‌گذرد. ما خیلی مسابقه‌های جمهوری اشتراک می‌کنیم. نصیب کردگی باشد در چمپیونات کراش هم مدال طلا را در این تالار بیاریم. چند مدت است مشق میکنید و کدام مسابقه ها رو دیدید؟ 5-6 سال شد مشق و تمرین ها رو دوام داده ایستاده‌ایم. مسابقه های جمهوری گوشتین ملی، گوشتین زودا نصیب کردگی باشد گوشتین کراش رو هم میگیریم. یعنی که اولین بار است در کراش برآمد میکنید؟ نه دوم بار است. سال گذشته هم برآمد کردگی بودیم. چی نتیجه بود سال گذشته؟ سال گذشته باید دادگی بودیم. من غفور برکت‌الله طالاری استاد دادخان قربانعلی چند قشید مشق میکنم با آمادگی 2025 کراش تیاری دستم. مشق چگونه میگذرن؟ مشق خوب. در یک هفته چند بود؟ در یک هفته 5 بار میگذرن. سحری بیگا مشق میکنیم. نصیب نیت داریم که در این مسابقه مدال گیریم موفق شویم. من گلمیرزای ولیجان همون تازه دادخان قربانعلی 8 سال شد که مشق میکنیم. از پیش چمپیونات تاجیکستان اوید به کراش است و یک مرحله خوب برای گویم که باز هم قهرمانی کردن و بعدا به مسابقه‌های بین‌المللی سفربر شدن. مشق‌ها چگونه میگذرن؟ آمادگی چه خیلی؟ آمادگی سازه. در یک هفته 5 روز مشق، یک روز اترابات که یک روز با کراش کار میکنیم، روزهای جمعه سخوات میکنیم. استاد ما هم دادخان قربانعلی. و مشق‌ها خوب میگذرن. در کدام وزن برآمد میکنید؟ 86 کیلو. رقیبان رو میشناسیدن در 86؟ رقیبا رو دیدیم، همش زورای. ما همون رقیبا خطی حرکت کنیم، اومده شویم و موفق شویم. беш аз 10 сол аст ин толор варзишгарони арзанда ба воя мерасонад. саҳми Дадахон Қурбоналиев дар бунёди чунин макон ва тарбияи варзишгарони боҳунар арзанда асту шоиста. худи Дадахон палвон низ то ҳол идомаи маснади варзишӣ дорад ва дар соли 2025 мақсадҳои нав пеш гузоштааст. تو جای اطلاع یافتم شما نیز باید که اشتراک کنید. همین گونه است. انشالله نصیب اکر. شما هم گویم که همین تالار شما رو نیز تا همین 10 سال اخیر گویم که قوی تر ساخت و در همین تالار هم مشق ورزی میکنید. یکم از همین طول حیاتی که تالار داشت و شما تا کجا در همینجا خود رو یافتید؟ وقتایی که ما جوان بودیم تالارا نبودی، خیلی تالارا از اینا
محترم پیشوای میلاد در مینداری خدمونا وای میکنیم اینا خیلی تولارم مودا زلای گرم زلای شرایطای خوب داریم ما خدمت عذاب کشیدگیم رای ما ایدهایم شهر داد دورتر بودیم نمیتونستیم تمرین کرده برای هوای همین خدم پیشم حرکت کردم پیشم دوای کردم که همین دهاده یا تولار ورزشی گشتنگیری بهترین ببینید امروز ببینیم که تولار پوری بچه‌های نورس و جوان و با کودکان هم هست اینجا چی مقدار شاگردها رو شما تربیت کرده است از همین منطقه از همین منطقه بچه‌ها هست یا 40-50 کس اسمینه ماش میکنه دو وقته ماش میکنه سحر بگه خودم چند قوم گوشتینه یاد گرفتم و یاد در شاگردا وای کردن همین میراث مکتب میراثی пайванди наслҳо идома меёбаду насли нав барои расидан ба орзуву армонӣ дар дил дошта ва бо умеди оне ки рӯзе мисли мураббии хеш фатҳи қуллаҳои бузурги варзишӣ намояд ҳар рӯзи машқиро бо омӯхтани ҳаракату усули нав паси сар мекунад ما با دادرم مشق میکنیم در زل استادمان مشقمان یاد میدهد استادمان خیلی زور میباشد ما با دادرم در خانه اما مشق میکنیم ما زور میشویم در گشتین های کلان اشتراک میکنیم ما در آیندهمان ینگی استاد میشویم چمپیون میشویم آرزو دارم کلان شوم چمپیون زور شوم من در اینمی گشتی مقلای سازمان ساز مشق میته بعد پهلوان میشیم در زیودو رنگ استادمان ساز میشیم بعد رنگ استادمان медалш мегирем пахлавон мешем ягон бор дар мусобиқа иштирок кардагӣ як бор се бор мусобиқа кардагием ду бор мағлуб шудагием як бор ҷои севима гирифтагием чемпионати тоҷикистон оид ба кураш санаи 25-26 январи соли ҷадид дар шаҳри душанбе ба нақша гирифта шудааст интизор меравад ки сабқатгоҳи бошукӯҳе ороста мегардад 100 000 сомонӣ фонди мусобиқаи мазкур буда барои таърихи ҳастии ин ришта паёми некест бо умеди муваффақиятҳои курашчиёни кишвар мерасем ба нуқтаи интиҳои сюжаи навбатӣ барномаи самт буд рӯи экранҳои шумо хуш бимонед